Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name's Naila Dwi Safira Marwa. I'm from TBI 1 class. Here I will explain about part of speech. Okay, enjoy watching guys. I will explain about part of speech. The first, verb. Verb are words that indicate the existence of an activity, can be behavior, actions, deeds, or movement of activity, and also words that indicate a state or condition. Jadi verb adalah kata yang menunjukkan adanya aktivitas, baik berupa tingkah laku, tindakan, perbuatan, ataupun gerak kegiatan, dan juga kata yang menunjukkan suatu keadaan atau kondisi. Okay, next, kinds of verb. Berdasarkan bentuk. There is present form or verb 1. The form of the verb that used for the present tense. Bentuk kata kerja yang digunakan untuk tenses dunia present. For example, bare infinitive or verb 1, do, be, study, put, and etc. And an additional infinitive, verb 1 plus s or es, does, studies, puts. The second is past form or verb 2. This verb form is used for the past tense. Bentuk kata kerja ini digunakan untuk tenses dunia past. For example, did, went, had, studied. I did the best for the competition yesterday. Did di sini adalah past form. Participle form, verb 3 and verb ing. Verb form used in perfect and continuous form and passive sentence. Bentuk kata kerja yang digunakan dalam tenses perfect dan continuous serta kalimat pasif. Here, like done, gone, had, and then yang ing, doing, going, having, studying, and etc. Here the example, I have eaten just now. I'm studying math lesson. Eaten is verb 3 and then studying verb ing. Okay, the next berdasarkan perubahan dari verb 1 ke verb 3. There is regular verb. Verb that change regularly. Verb yang berubahnya itu beraturan dengan menambahkan id dan d. Contohnya seperti call. Verb 2-nya ditambah id menjadi call and verb 3-nya sama juga. Terus, by adding d, if the base form of the verb ends in the vowel e. Seperti describe, verb 2-nya nambah d menjadi described, verb 3-nya described. And then the second, irregular verb. For example, arise, arose, arisen, buy, both, drink, drank, drunk. Irregular verb di sini adalah kata kerja yang perubahannya itu tidak beraturan. Oke, next berdasarkan kedudukan. Ordinary verb. Ordinary verb, pure verbs or verbs that have the most basic function in a sentence. Jadi, ordinary verb di sini adalah kata kerja murni atau kata kerja yang mempunyai fungsi paling pokok dalam sebuah kalimat. There is transitive verb, verbs that require an object, verb yang membutuhkan objek, seperti eat, drink, have, and etc. I read novel. Read di sini membutuhkan objek karena kalau kita cuma menulis I read itu artinya ambigu, tidak jelas. Jadi read di sini membutuhkan objek. So I read novel. The next, intransitive verb. Verbs that don't require an object. Verb yang tidak membutuhkan objek. Seperti swim, cry, run. Maknanya itu sudah jelas atau bisa dipahami. Verb yang tidak membutuhkan objek. Seperti I swim, she is running, saya berenang, dia berlari. Kalimat ini tidak membutuhkan objek karena sudah jelas artinya dan bisa dipahami. And then the second, auxiliary verb. Primary auxiliary gives tenses characters but doesn't give additional meaning to the tenses. For example, is, do, have, had. She is sleeping. Is di sini adalah verb auxiliary and sleeping verb ordinary. Is di sini tidak memberikan makna tambahan terhadap tenses yang ada di sini. And then modal auxiliary. Auxiliary verb that giving tenses character while giving additional meaning to the auxiliary verb. Jadi, modal auxiliary
adalah verb yang karakter tensis, yang membentuk karakter tensis dan sekaligus memberikan makna tambahan pada ordinary verb. Seperti can, will, could, shall, may. For example, I can drive a car. Saya bisa mengendarai mobil. Can di sini memberikan makna tambahan pada ordinary verb tersebut. Sedangkan yang di atas, is, itu tidak menambahkan makna tambahan pada tenses di sini. The next about noun. A noun is a word used to name an object, whether real, concrete, or unreal. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu benda, baik nyata atau konkret maupun tidak nyata. Noun berdasarkan wujudnya, there is concrete noun, atau kata benda yang dapat dilihat. Common noun, noun that we often encounter in everyday life. Example, head, car, book, table, teacher, and etc. Proper noun, nouns that are names of people, nationalities, ethnicities, religions, and etc. And then material noun, material nouns or names of object that are the basic ingredients used to make something. For example, water, sugar, sand, wood, and etc. The collective noun, a noun that indicates a group. For example, club, committee, and etc. The next, abstract noun. Abstract noun di sini adalah noun yang tidak dapat dilihat, seperti love, freedom, hope, connection, and etc. The next, berdasarkan jumlahnya. There is countable noun. Countable noun can be singular or plural. Countable noun di sini adalah kata kerja yang dapat dihitung. Regular plural noun, beraturan, yang kata kerjanya itu beraturan. Nama benda yang penjamakannya itu beraturan. Seperti book, books, hand, hands. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan di sini ada foot, feet, man, man, mouse menjadi maze. The next, uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung, seperti milk, oil, soap, coffee. Okay, here I will give you the example. Here the countable noun, a glass. If the uncountable noun, glass, yang berarti kaca atau cermin. A hair, sehelai rambut. Her hair, seluruh rambut di kepalanya yang uncountable. A paper, yang berarti koran. Some paper, kertas tulis. An iron, setrika yang countable. Iron, logam atau besi yang uncountable. Some potatoes, kentang yang masih utuh, itu countable. Sedangkan some potato, kentang yang sudah lembut atau dihaluskan, termasuk uncountable. Next, pronoun. Pronoun are words that are used or function as substitutes for nouns. Jadi, pronoun adalah kata yang digunakan atau difungsikan sebagai pengganti kata benda. Here, kinds of pronoun. There is personal pronoun. Personal pronoun di sini adalah kata ganti orang atau benda yang menempati posisi subjek dan objek. I, you, they, we, she, he, it, a subject. Object, me, you, them, us, her, him, it. Next, possessive pronoun or possessive adjective. Possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan yang berasal dari personal pronoun. Seperti mine, yours, theirs, ours, hers, his. Yang adjektif my, your, their, our, her, his, its. Yang reflexive pronoun myself, yourself, themselves, ourselves, herself, himself, itself. Oke, biar lebih paham lagi, I have song here. I will sing a song here. 1, 2, 3. I bring my book for me, myself, because this book is mine. You bring your book for you, yourself, because this book is yours.
They bring their book for themselves because this book is theirs. We bring our book for us ourselves because this book is ours. She brings her book for herself because this book is hers. He brings his book for himself because this book is his. Jadi di sini semua contoh dari pronoun. I di sini pronoun, personal pronoun sebagai subjek. Bring my book. My di sini possessive adjective. My book. For me. Me di sini adalah personal pronoun yang objek. Sebagai objek. Myself, reflexive pronoun. And then, this book is mine. Mine di sini adalah possessive pronoun. Okay, the next. Adjective. An adjective is a word used to describe a noun or pronoun and also to limit the meaning of a noun or pronoun. Jadi adjektif adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau noun atau kata ganti atau pronoun dan juga untuk membatasi makna kata benda atau kata ganti. Here there is descriptive adjective. Adjective that describe or explain the condition of the noun being described. Kata sifat yang melukiskan atau menggambarkan kondisi kata benda yang dijelaskan. Example, beautiful, kind, big, old, whole, circle, blue, handsome. This coffee is so hot. Hot di sini menjelaskan tentang noun coffee. And then he is handsome. Handsome di sini menjelaskan pronoun he. Next, adverb. Adverb are words used to describe verb, adjective, other adverb, and sentence as a whole. Jadi adverb adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, kata keterangan yang lainnya, dan kalimat secara keseluruhan. Kinds of verb. There is adverb of manner. Adverb of manner di sini adalah kata keterangan yang menunjukkan cara dalam melakukan suatu aktivitas. For example, suddenly, slowly, hard, well, fast, quickly, and etc. We work hard. Kami bekerja dengan keras. She slowly wrote a letter. Slowly di sini adalah adverb of manner. For the next, adverb of place and direction. Adverb of place and direction di sini adalah kata keterangan yang menunjukkan tempat dan arah. Seperti here, everywhere, outside, in the class. For example, my friend is sleeping in my room. In my room ini adalah adverb of place. And then, adverb of time. Kata keterangan yang menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan atau peristiwa. Seperti yesterday, last night, soon, next, year, etc. And the example, he bought a camera yesterday. Yesterday ini adalah adverb of time. And then I met her last night. Adverb of degree. Adverb of degree di sini adalah kata keterangan yang menjelaskan tingkatan atau derajat adjektif. Adverb yang lainnya dan berkualitas verb. Seperti di sini very, almost, enough, you are very good, I'm almost ready, and etc. The next adverb of frequency adalah kata keterangan yang menunjukkan repetition atau pengulangan suatu peristiwa. Seperti usually, always, seldom, ever, never. And the example, usually I get up at 5 a.m. He is always in time for meals. Always di sini adalah adverb of frequency. Yang berarti kayak pengulangan, sering atau tidaknya suatu peristiwa gitu. And then adverb of vocative. For example, you come here, like that. Adverb of vocative di sini adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjuk langsung. Like this, you come here. Everybody help me please, like that. And then adverb of negation.
For example, no, not, never, and etc. Adverb of negation adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyangkal. No, I don't. Tidak, saya tidak melakukan. She doesn't look at us, like that. Adverb of intensifier or emphasis adalah kata keterangan yang berfungsi sebagai penegas sesuatu yang dijelaskan. Contohnya seperti just, do, only, especially. I just wanna help my sister. Aku tuh hanya ingin membantu saudara perempuanku gitu. I do love you. I do love you. Berarti dia sangat mencintai gitu. Next, conjunction. Conjunction are words used to connect words, and phrases, clauses, and sentence. Okay, here I will give the example. Antar kata yang antar word, the example is she and I had dinner in cafe last night. Antar frase, your sister and his sister are my friend. Antar kata, word and phrase, I and my father will go to Borneo tomorrow. Antar clause, she came here after she finished her duty in her house. Antar kalimat, Jasmine drinks a glass of milk and Simon drinks a cup of coffee. Conjunction di sini adalah kata sambung. The next, compound conjunction. The first coordinative conjunction. Here disingkat menjadi fun boys, yaitu for, and, nor, but, or, yet, and so. For example, he plays squash and rugby. We enjoyed our vacation a lot, but it was expensive. The next, correlative conjunction. Correlative conjunction di sini adalah kata sambung yang terdiri dari kata-kata yang berkorelasi atau berpasangan. Jadi kata-katanya itu berpasangan. Seperti di sini, not only, but also. Both and. Neither nor. For example, both my sister and your friends go to Jakarta. Not only my sister, but also your friends go to Jakarta. Like that. If compound conjunction ini, kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan sesuatu yang setara secara grammatical. Like that. Next, preposition. Preposition adalah kata yang diletakkan sebelum kata benda, kata ganti, noun phrase, and gerund. Here, berdasarkan jumlah kata, there is simple preposition. Simple preposition di sini adalah katanya itu cuma satu kata, seperti at, by, for, in, inside, on, etc. The picture is on the wall. The milk is outside the door. And then the second, complex preposition. Complex preposition di sini, preposisi yang terdiri dari dua kata atau lebih. Seperti according to, because of, apart from. According to Johan, the bank closes at 3 p.m. I can walk because of my broken leg. Dua kata. Next, interjection. An interjection is an exclamation sound added to a sentence to show strong feelings or emotions. For example, joy, happiness, sadness, enthusiasm, and etc. Jadi, interjection di sini adalah suatu bunyi seru yang ditambahkan ke dalam kalimat untuk menunjukkan perasaan atau emosi yang kuat, yakni gembira, girang, sedih, setuju, jemu, semangat, dan lain-lain. Contohnya, hooray, ha, bravo, hush, oh, ah, stuff, and etc. And then here, I will show you the example.
Macam-macam interjection. There is interjection yang word, itu contohnya seperti ini. Hooray! Yang phrase, yang noun itu. Poor things, kasihan orang itu. Foolish fellow, orang tolol. Yang exclamatory adjective, what a shame, sungguh memalukan. What a pity, alangkah sayangnya. Yang exclamatory adverb, how beautiful, alangkah indahnya. How fast, alangkah cepatnya. Ini yang berbentuk phrase. Yang berbentuk sentence, imperative. Here, don't disturb me. Dengarlah, jangan ganggu aku. Yang exclamation, how beautiful the girl is. Alangkah cantiknya cewek itu. Terus, what a sight you are. Lucu benar rupamu. Oke, jadi itu penjelasan dari interjection. Oke, maybe just it for me. Forgive me if I have many mistakes. And see ya.